machen nachher noch wärmer mit unserem Feuer, der Heiligen Geistes Feuer, was in uns leben, ja? Also das ist noch heißer als 1000, ne? Ich rufe dann den Pastor David, er macht die Eröffnung von der Gottesdienst. Amen. Ich grüße die Gemeinde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eu sou da Amém. igreja com a paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ich habe heute ein Wort über Nehemia. Eu tenho uma palavra hoje em Neemias. Jeder von euch kennt die Geschichte von Nehemia, Todos nós conhecemos a passagem, a história de Neemias. als alles zerstört war und die ganze Stadtmauern von Jerusalem Quando tudo estava destruído e os muros de Jerusalém, und diese ganze Mauer wieder aufzubauen. e esses muros que foram todos reconstruídos. Und Nehemia war zu dieser Zeit ja nicht in Jerusalem, E Neemias, nessa fase, ele não estava na cidade de Jerusalém. sondern er hat gedient bei einem König. Ele era servo de um rei. Und der König selber hat ihm angesehen, E o rei olhou para ele dass ihm nicht gut geht. e olhou para ele e viu que ele não estava bem. Dann hat er ihn gefragt, Nehemia, was hast du? Du siehst so anders aus. E o rei perguntou a Neemias: Neemias, o que é que você tem? Você não está bem, eu estou vendo que você não está bem. Und dann hat Nehemia ihn darum gebeten, hat ihm die Geschichte erzählt, dass alles zerstört ist. E Neemias, Jerusalem. contou a história para o rei dos muros que tinham sido destruídos e o porquê ele estava daquele jeito. Und dann hat er ihn wieder gebeten, ihm, dass er dieses Königreich also verlassen darf. E ele pediu ao rei para deixar o reinado lá, né, o palácio, Seine Stadtmauern wieder aufzubauen. para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Leute, ich war schon in Jerusalem. Gente, eu já estive em Jerusalém Ich bin vor dieser Stadtmauer gestanden e eu fiquei na frente desses muros und ich war sprachlos. e eu fiquei sem palavras. Weil das, was ich hier in der Bibel gelesen habe, Porque isso que a gente lê na Bíblia, die Mauer stand vor mir os muros estavam na minha frente und die ist in nur 52 Tagen aufgebaut worden. e esses muros foram reconstruídos em 52 dias. Und das ist ein Wunder. E isso é um milagre. Weil ich habe gesehen, wie dick die Mauern sind, Se você vê a grossura do muro, wie hoch die Mauern sind, o tamanho, o quanto ele é alto, da half nur ein Wunder. isso é só um milagre. Und ich könnte jetzt weitermachen, zum Beispiel die von Jericho, die Mauern, E eu posso continuar falando dos muros de Jericó. die mussten eingestürzt werden. Eles tinham que cair, eles tinham que cair, aqueles muros eles tinham que Aber cair. Gott hatte einen Plan Mas o Senhor, ele tinha um plano. und diese Mauern sind, nachdem sie 7-mal um die Mauern gelaufen sind bei lauter Musik, E esse muro, eles vieram abaixo depois das 7 voltas que Josué deu com o povo. das war jetzt eine kleine Zusammenfassung von Jerusalem und von Jericho. Isso foi um pequeno resumo de Jericó, dos muros de Jericó e também dos muros de Jerusalém. Jerusalem musste wieder aufgebaut werden. Jerusalém foi reconstruído. Und Jericho E Jericó, musste eingestürzt werden, eles tinham que ser derrubados damit Neues entsteht. para que coisas novas fossem construídas. Und bei dir gibt es auch Mauern. E na sua vida também tem muros Die müssen auch eingestürzt werden, que têm que ser derrubados damit neues Leben entsteht. para que vidas novas sejam, que nasçam vidas novas. Und egal in was für einer Verfassung bist du in deinem Leben, E não importa qual é a fase que você está na sua vida, ich möchte dich dazu einladen, eu quero convidar você nicht aufzugeben, egal wo du gerade stehst in deinem Leben. que você não venha desistir. Não importa aonde você está, não desista. Egal mit was du zu kämpfen hast. Não importa contra quem ou contra o que você está lutando. Halte aus.
Você tem que ficar firme. Und lass die Mauern, bete darum, dass die Mauern einstürzen. E você tem que orar para que os muros eles venham cair, eles venham por terra. Aleluia! Damit du Neues machen kannst mit Jesus. Para que você possa reconstruir novo com Jesus. Amen. Amém, aleluia, Jesus. Ich möchte noch beten. Eu ainda quero orar. Danke dir, Jesus, dass du uns dabei hilfst, egal wo wir gerade uns befinden, Jesus, jeden Einzelnen, dass du ihn da begegnest, Jesus, und dass du ihm hilfst, Jesus, dass du ihn an der Hand nimmst, Jesus, und ihm zeigst, wo es lang geht, Jesus, was für einen Plan du für ihn hast, Jesus, was für Verheißungen du für ihn hast, Jesus. Ich danke dir von Herzen, Jesus, dass du jeden berührst, Jesus, dass du mit ihm sprichst, Jesus, dass du in Träumen, in Visionen mit ihm sprichst, Jesus, und dass sie neu mit dir anfangen können, dass sie neu durchstarten können, Jesus, und alles niederrennen, Jesus, was ihnen in den Weg kommt. In der Bibel steht, alles, was sich uns in den Weg stellt, wird niedergerannt, wird zerstört werden, Jesus. Im Namen Jesus Christus danken wir dir für jeden einzelnen, Jesus, dass du ihm an der Seite stehst, dass du ihn niemals alleine lässt. 365 Mal steht es in der Bibel, dass du immer bei uns sein wirst und dass du uns niemals verlassen wirst. Im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Ich möchte, dass wir alle aufstehen für die Ehre unseres Herrn. Amen. Klatschen wir in die Hände. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te eu entro na sua presença pra receber o seu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Tempo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar,
para receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, meu grau de unção. Amém, aleluia. Amém. Aleluia. Oh Pai, vamos adorar o nosso Deus. Amém, aleluia. Halleluja. Danke, Herr, dass wir hier sein können, Herr. Dass wir hier deine Gegenwart spüren können, Herr. Wir danken dir für den Heiligen Geist, Herr. Fülle du unsere Körper, Herr. Fülle du unsere Seele, Herr. Amen, Halleluja. Halleluja.
Wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Herrschaft, wir erheben deinen Namen, Yeshua. Wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Herrschaft, wir erheben deinen Namen, Yeshua. Wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Herrschaft, wir erheben deinen Namen, Yeshua. Wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Herrschaft, wir erheben deinen Namen, Yeshua. Götter sind Götzen, sie können nichts hören, sie können nichts sehen, aber mein Gott lebt, aber mein Gott lebt. Alle anderen Götter sind Götzen, sie können nichts hören, sie können nichts sehen, aber mein Gott lebt, aber mein Gott lebt. Alle anderen Götter sind Götzen, sie können nichts hören, sie können nichts sehen, aber mein Gott lebt, aber mein Gott lebt. Alle anderen Götter sind Götzen, sie können nichts hören, sie können nichts sehen, aber mein Gott lebt, aber mein Gott lebt. Er heißt Yeshua. Er heißt Yeshua. Er heißt Yeshua. Er heißt Yeshua. Erhebt den Namen. Heb den Namen Jesus, der über jedem Namen steht, der alle anderen Namen weit überragt, ist der Name Yeshua. Erhebt. Erhebt den Namen Jesus, der über jedem Namen steht, der alle anderen Namen weit überragt, ist der Name Yeshua. Ist der Name Yeshua. Ist der Name Yeshua. Halleluja. Halleluja. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja.
de muitas águas. Ruja o leão de Judá, como um trovão que rasga o céu. Ruja o leão de Judá. Não há como mais para o seu mover. Eu quero fazer parte do que vai acontecer. Não há como mais parar o seu mover. Eu quero fazer parte do que vai acontecer. Yeshua, HaMashiach, Leão de Judá, se levantará. Yeshua, HaMashiach, Leão de Judá, se levantará. Não há como mais parar o seu mover. Eu quero fazer parte do que vai acontecer. Não há como mais parar o seu mover. Eu quero fazer parte do que vai acontecer. Yeshua, HaMashiach, Leão de Judá, se levantará. 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 Eu quero pedir uma coisa. Everly, continua tocando. Levantem todo mundo. Bitte steht Aufstehen, bitte. alle auf Und schreien wir zu ihm. Yeshua, HaMashiach, você vai se levantar. Du wirst dich aufstehen. Você vai se levantar. Du wirst dich aufstehen. De que não vai contra. Alles, was gegen uns kommt. O que vai contra. Alles, was gegen uns kommt. Porque Jesus vai voltar Weil Jesus kommt zurück como um leão wie ein Löwe para nos defender. und uns zu schützen. Para nos defender. Uns zu rächen. Amém. Não há como mais parar o seu mover. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do que vai acontecer. Não há mais como parar. Como mais parar o seu mover. Porque nós queremos fazer parte Eu quero fazer parte do que vai acontecer aqui. vai acontecer. Yeshua, HaMashiach, Leão de Judá, se levantará. Ergue a tua cabeça. Yeshua, HaMashiach, Leão de Judá, se levantará. Yeshua, HaMashiach, Leão de
levantará. Yeshua, Hamashiach, Leão de Judá, se levantará. Amém. Halleluja. Diese Sehnsucht ist nach dem Tag, an dem du kommst und dich offenbarst, als das Lamm, das für uns starb. Wir warten auf diesen Tag, unser Herz mit deinem Wort, Jesus, wir wollen dich sehen, wie die Braut den Bräutigam. Jesus, dein Gesicht leuchtet heller, als die Sonne jemals strahlt. Augen wie Feuer, Stimme wie Wasser. Jedes Herz brennt, jede Angst weicht. Jesus, du machst alles neu. All unser Lobpreis wird dem Erlöser. Du wischst jede Träne ab. Schmerz und Leid wird nicht mehr sein. Diese Hoffnung reicht und trägt mich durch jede Zeit. Ich warte auf diesen Tag. Füll mein Herz mit deinem Öl. Jesus, ich will dich sehen, wie die Braut den Bräutigam. Jesus, dein Gesicht leuchtet heller, als die Sonne jemals strahlt. Augen wie Feuer, Stimme wie Wasser. Jedes Herz brennt, jede Angst weicht. Jesus, du machst alles neu. All unser Lobpreis wird dem Erlöser. Zeit bis in Ewigkeit singen wir dir zu. Du bist heilig für alle Zeit bis in Ewigkeit singen wir dir zu. Du bist heilig für alle Zeit bis in Ewigkeit singen wir dir zu. Du bist heilig, du bist heilig.
Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Paz, Senhor, meus amados. Friede des Herrn, Gemeinde. Queria. Isso era cortar alto, hein? Queria agradecer ao Senhor por este momento. Ich will Gott für diesen Moment bedanken. Hallo? Porque é sempre um prazer estar na presença do Weil Pai. es ist immer eine Freude, in seiner Gegenwart zu sein. Quero cumprimentar os convidados que Ich estão möchte aqui die hoje. Eingeladenen begrüßen, Die Besucher, die zuerst einmal da sind. die Besucher, die auch zu. Seja bem-vindo, seja Ihr muito seid bem-vindo. willkommen, herzlich willkommen. Amém. Amen. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Wir Senhor. sind hier, um seinen Namen zu erheben und größer zu machen. Dizer que Ele é bom Zu sagen, dass er gut ist e que a sua misericórdia dura para und sempre. dass seine Gnade für immer ist. Lá fora está bem quentinho Es ist draußen sehr heiß e aqui o calor está und diferente. hier ist aber die Hitze anders. Porque o calor que está aqui entre nós Weil die Hitze, die hier gerade unter uns ist, é o calor da unidade. ist die Wärme, also die Hitze der Einigkeit. O calor que o Senhor, que o Espírito Santo Das ist die, faz expressar es de ist die nós. Wärme, die der Heilige Geist in uns spüren lässt. Amém? Amen. Sem muita demanda, eu gostaria aqui de ler com vocês uma palavra Ich würde mit euch gerne ein Wort lesen. que se encontra em 1 Reis, Das befindet sich in 1. Könige, capítulo 19. Kapitel 19. Nós vamos ler do verso 4 Wir lesen von Vers 4 até o verso 8. bis Vers 8. Amém? 1 Reis 19, o verso 4 diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um cimpró, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um cipró. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te senti o caminho. É muito comprido o seu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Amen. Aqui essa palavra fala do profeta Elias, Hier redet dieses Vers über den Prophet Elia, quando Jezabel lançou uma ameaça sobre ele. als Jezabel ihn verfolgte. E ele já tinha aqui vencido aqueles 450 profetas. Hatte schon No monte. diese 450 Propheten getötet. E veio essa ameaça logo depois. Und diese Drohung kam dann nachträglich. E Elias se sentiu cansado. Und Elia war sehr müde, Ele erschöpft. estava desgastado. Er war erschöpft. Assim como muitos de nós. So wie viele von uns. Que às vezes saímos de uma luta e nós pensamos, vencemos essa batalha, agora eu posso descansar. Weil es ist bei uns auch so, dass wir einmal einen Kampf gewonnen haben und jetzt denken wir können ausruhen. E a gente nem mais descansou, já vem a próxima ameaça. Und am Ende, wir haben nicht mal genug uns ausgeruht und dann kommt der nächste Kampf. Vem o próximo problema, vem a próxima situação. Es kommt die nächste Situation. Você não tem tempo nem de respirar. Du hast nicht mal Zeit, um zu atmen. E Elias, assim como um ser humano, assim como eu e você, Und Elia, genauso wie uns als Mensch, ele se afastou
e pedir ao Senhor, por favor, me leva. Ele pediu a morte dele. Und deswegen hat er sich von diesem Volk entfernt, also distanziert, und hat Gott darum gebeten, ihn umzubringen. Ele falou, eu não aguento mais. Er hat gesagt, ich schaffe das Eu nicht já mehr. estou cansado. Ich bin erschöpft. Senhor, me leva logo. Gott, nimm mich mit. E aí ele dormiu. Und dann hat er geschlafen. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos a Deus Wie oft beten wir Gott, wie oft rufen wir zum Herrn, por estar cansados de tantas lutas. dass wir so erschöpft sind von so vielen Kämpfen. E nós estamos prestes a desistir, Und wir sind fast am Aufgeben. prestes a voltar atrás. Gleich sind, also fast am Zurückkehren. Às vezes até mesmo pedindo a morte. Und manchmal sogar bitten wir um das Tod. E às vezes dormimos por causa do cansaço. Und manchmal schlafen wir auch wegen der Müdigkeit. E quando nós estamos dormindo, descansando, Und während wir schlafen und uns ausruhen, o Senhor envia o seu anjo trazendo a providência. sendet Gott seinem Engel, um dich zu versorgen. A providência necessária que você está precisando naquele momento. Und das ist die Versorgung, die du gerade in diesem Moment brauchst. E o anjo trouxe o pão, Und der Engel hat ihm Brot gebracht. e o anjo trouxe a água, Der Engel hat ihm auch Wasser gebracht. e tocou e falou assim, agora não é mais hora de dormir não. Und dann hat er gesagt, jetzt ist nicht mehr Zeit, um zu schlafen. Agora é hora de comer e beber. Dann hat er gesagt, jetzt ist die Zeit, um Essen und Trinken. Ele comeu, ele bebeu. Und dann hat er gegessen und getrunken. Ele estava tão cansado que ele dormiu novamente. Und er war so müde, dass er dann nochmal eingeschlafen ist. E o anjo tocou novamente, falou, meu querido, Dann hat der Engel ihn wieder angefasst und hat gesagt, mein Süßer, se levanta. steh auf. Se levanta, não é mais hora de dormir. Steh auf, es ist keine Zeit mehr, um zu schlafen. A hora da soneca acabou. Und die Zeit, um ein Schläfchen zu machen, ist A hora fertig. da maresia acabou. Do bem bom acabou. Diese Zeit, diese beruhigende Schlafzeit ist weg. Agora é hora de comer e beber. Es ist jetzt Zeit, um zu essen und zu trinken. Porque o caminho que você tem pela frente é muito longo. Weil diesen Weg, den du vor dir hast, ist sehr lang. E ele não vai encurtar porque você está dormindo. Und er wird auch nicht kleiner, nur weil du gerade schläfst. O caminho vai continuar sendo o mesmo. Der Weg wird immer noch derselbe E ele bleiben. vai estar te esperando. Und er wird auf dich warten. E você vai ter que precisar ter força e ter graça para continuar este caminho. Und du musst dann stark genug sein, genug sein, um diesen Weg zu gehen. E a segunda vez, quando o anjo trouxe a providência, Und das zweite Mal, als der Engel kam, um ihn zu que ele se versorgen, alimentou, und als er sich ernährt hat, ele teve força hatte er Kraft, para estar, caminhar 40 dias e 40 noites. hat er genug Kraft, um 40 Tage und 40 Nächte durchzulaufen. Ele precisou desse descanso. Er hat diesen Schlaf gebraucht. Ele precisou desse alimento Er hat diese Versorgung gebraucht, para continuar a caminhada, um weiterzulaufen, para continuar o processo de Deus. damit er diesen Prozess weitermacht. E o Senhor está falando com você hoje aqui. Und der Herr spricht heute mit dir. Ele está dizendo, se levanta, Er sagt, steh auf, bebe da água que está sendo aqui pregada, trink von dem Wasser, was gerade hier gepredigt wird. come do alimento que está sendo aqui pregado. Iss von der Nahrung, die hier gerade gepredigt wird. Porque o caminho continua sendo o mesmo. Weil der Weg ist immer der gleiche. Você tem longo período, longo caminho na sua frente. Du hast einen langen Weg vor dir. E ele não vai se encurtar. Und der wird auch nicht kleiner. E você vai precisar dessa força. Und du brauchst diese Você Kraft. vai precisar dessa graça. Du brauchst diese Barmherzigkeit. O anjo do Senhor está dizendo, se levanta, acorda. Der Engel vom Herrn sagt, steh auf, wach auf. Porque você tem muito para fazer. Weil du hast viel zu tun. Tem muita gente precisando que você vá lá. Es gibt sehr viele Menschen, die dich brauchen, dass du zu denen läufst. Tem muita gente que está precisando que você leve o alimento na sua casa. Es gibt so viele Menschen, die gerade brauchen, dass du diese Nahrung weiterbringst. Tem muita gente que está precisando que você leve essa água fresca do Senhor na casa dele. Und es gibt so viele Menschen, die dich brauchen, um den Wasser von Gott in deren Haus zu bringen. Seja na igreja, seja no ministério, seja no trabalho, você precisa levar essa água fresca. Egal ob in der Gemeinde oder auf der Arbeit oder in der Schule, du musst dieses kalte Wasser vom Herrn in diesem Haus bringen.
Porque você vai ser, às vezes, como este anjo, Weil du wirst genauso wie dieser Engel sein, que vai acordar outro que está dormindo. der andere aufwecken wird, die gerade Por isso, schlafen. toque no seu amado que está do seu lado. Deswegen fass deinem Nachbar gerade an. Fala, acorda! Sag, wach auf! Bebe da água! Trink vom Wasser! Come do pão! Und iss Vom Brot! genau. E caminha comigo Lauf mit mir para a honra e a glória do Senhor. für die Ehe Gottes. Oferte ao Senhor Und para que essa caminhada venha continuar sendo, aleluia, processo grande na vida de muitas pessoas. gib deine Opfergabe, damit diese Berg weiterhin in das Leben von anderen Menschen gemacht werden kann. Amém? Deus abençoe. Amen. A Victoria vai cantar o louvor junto conosco. Ihr könnt dann das Opfer und die Opfergabe herbringen. Sorrindo. Fui muito perdoado. Deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. Independendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei também. Hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber atrás que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei também. Hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como lobo. Me esqueci
cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falha, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual a teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Amém, aleluia. Agora eu vou chamar nossa pastora. Amém. Louvado seja Deus. Quero chamar aqui as crianças Wir rufen die Kinder. e a Evelyn, que vai ficar com as crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. Everly, die mit unseren Kindern Mara, vem aqui na frente para estar Mara, orando. bitte komm vorne, damit wir beten. Aqui estão os nossos futuros pastores, presidentes, governadores, prefeitos, Bürgermeister, Gouverneur, Präsidenten. Da sind alle hier diese Generation, Missionäre, Pastoren. Okay. Amém? Que Jesus abençoe. A graça do Senhor.
Toma essas crianças nas tuas mãos, essa nova geração, Senhor, que são gerações eleitas, Pai. Foram eleitas, Senhor. Liberar a terra por terra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa Que o Senhor toma a Hebe, capacita a Hebe, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que eles serão abençoados nesta terra, Senhor. Pai, quando eles entrarem, Senhor, todo mal que suceder, Senhor, em nome de Jesus. As almas serão abençoadas, Pai, para a honra e glória de teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus queridos. Agora eu queria chamar a nossa querida pastora. Alô? A nossa querida pastora Adriana, que vai estar aqui trazendo a palavra, amém? E a nossa querida pastora Gemima, que vai estar traduzindo. É? Pensei que era ela. Deixa eu pegar ali meu celular. Glória a Jesus, vamos estar orando pela pastora? Alô? Wir beten für die Pastorin jetzt, die wird das Wort Gottes heute uns geben. Amém? Vou pedir. Vem, pastor, vem cá. Tu está orando pela pastora. Amém. Ich bete der Pastor David, die für die Pastorin beten wird, für dieses Wort. Amém. Zeigt alle eure Hände bitte. Alles bequem. Amém, Jesus. Dass du ihren Mund alles, was nicht von dir kommt, rausgeht, Herr Jesus. Dass du dein Geist gewählt ist. Dass sie als Gott bringt, Jesus. Durch unsere Herzen bringt, Jesus. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen. Amém. Amém, igreja. Amém. Nós queremos aqueles que estão escutando ao vivo e vamos escutar depois. Sejam bem-vindos à igreja via Sinais, aqui na cidade de Pforzheim. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra também entre no seu coração. Ich möchte begrüßen alle, die jetzt zu Hause oder online dieses Wort jetzt aufnehmen. Ich begrüße euch in der Gemeinde Wir sind eins und dass diese Wort genau an dein Herz kommen. Amém? Que louvores lindo! So wunderbare Lobpreis haben wir hier. Se a gente prestar atenção naquilo que nós louvamos, Wenn wir dann genau aufpassen, was wir gesungen haben, a gente começar a pedir perdão. wir fangen schon mal an, Gott um Verzeihung zu bitten. E eu quero começar a pedir perdão. Und ich möchte anfangen Verzeihung zu bitten, Gott Verzeihung zu bitten. Por tudo aquilo que a gente tem feito e não tem agradado o Senhor. Für das alles, was wir machen, die des Herrn nicht gefällt. Porque como a Lina falou, o Senhor está voltando. So wie die Line gesagt haben, der Herr, der kommt wieder. E quando a gente comete um erro, Und wenn wir einen Fehler machen, a gente precisa se arrepender. wir müssen Buße tun. Como Pedro se arrependeu. So wie Petrus Buße getan hat. Amém? Então assim, vamos orar. Deswegen beten wir. Senhor, eu quero te pedir perdão ich bitte por dich a falta de responsabilidade. Für die viele Verantwortungen. Quero te pedir perdão quando a gente não leva o teu reino a sério. Ich möchte dich um Verzeihung bitten, wenn ich dein Reich nicht ernst nehme. Quero te pedir perdão quando a gente falou do orgulho, quando somos orgulhosos. Ich möchte dich um Verzeihung bitten, wenn ich dann zu stolz bin. Wir haben so über Stolz gesprochen. Quero te pedir perdão pelos nossos erros e nossas falhas. Ich bitte dich um Verzeihung für unsere Fehler, Herr. Quero te pedir perdão porque devemos ser verdadeiros com o Senhor. Ich möchte um Verzeihung bitten, weil wir müssen wahre in deiner Gegenwart sein, Herr. Nos ajuda, Senhor, Hilf uns, Herr. a olhar para a cruz Und das Kreuz anzuschauen. e dar o nosso melhor. Und dass wir uns das Beste geben Que a tua können. misericórdia venha nos alcançar. Dass deine Gnade kommt über uns, Herr. Que a tua misericórdia venha alcançar a igreja. Dass deine Gnade über die Gemeinde kommt. Que a tua misericórdia venha alcançar cada um de nós. Dass deine Gnade jeder einzelne von uns erreicht. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor
dê ordem aos teus anjos protegendo essa igreja. Ich bitte dich, oh Herr, dass du die Befehle deinen Engel geben, dass diese Gemeinde hier schützt. Quero te pedir que lá com as crianças, que seja a paz do Senhor. Ich bitte dich an, dass da mit die Kinderstunde, dass die Friede des Herrn dort ist. Que saia toda a distração agora de nossa volta. Und dass alle Ablenkung, die um uns herum ist, jetzt weggeht. Em nome de Jesus. Im Jesus-Namen. Em nome de Jesus. Im Jesus-Namen. Amém. Agora acho que deu certo, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 12. Wir machen unsere Bibel auf im Lukas 12. A partir do versículo 35. Lukas 12 ab den Vers 35. Quem é brasileiro aqui, levanta a mão. Wer Brasilianer ist, tut mal die Hand aufheben. Quem é português aqui, levanta a mão. Wer Portugiesen hier, tut die Hand aufheben. Quem é turco aqui, levanta a mão. Wer Türken ist, tut die Hand aufheben. Quem é Deutsch aqui, levanta a mão. Wer ist Deutsch hier, tut mal die Hand aufheben. A pastora líder dessa igreja, Die Pastore, die Leiter von dieser Gemeinde, ela é brasileira. sie ist Brasilianerin. Segunda-feira, Am Montag, o Brasil vai jogar. Brasilien wird spielen. Quem quiser estar aqui conosco, Wer möchte, kann hier kommen. a partir das 18h30, Ab 18:30 Uhr. a gente vai ver o jogo do Brasil. Wir werden das Spiel. Não, a gente vai aqui, a gente vai orar, né? Mas a gente vai ver o jogo com um bom brasileiro que nós somos, amém? Wir werden beten, aber wir werden das Brasilien schauen, so wie wir. Porque brasileiro não gosta de ver jogo sozinho. Brasilianer mögen nicht alleine Spiele. A gente gosta de um pagode, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de conversar e falar. Aí depois, olha aqui, gente, vamos prestar atenção aqui. O evento que nós vamos ter lá no aniversário da pastora Adriana vai ser no dia 10. Essa é velho. Essa. Sexta-feira, das 19 horas até mais ou menos meia-noite. Aí no dia 11 vai ser o culto do meu aniversário, vai ser às 17 horas aqui na igreja. Amém? Und am 11. ist es Gottesdienst wie immer um 17 Uhr. Eu vou fazer 57 anos. Ich feiere 57 Jahre. E eu gostaria muito que todos celebrassem comigo esse dia. Ich möchte gern, dass jeder einzelne von euch mit mir das zusammen feiern. Amém? Depois a gente passa as maiores informações, amém? Und mehr werden wir dann mehr Informationen später geben. Amém. Então vamos lá. Also Lukas 12 ab den Vers 35. Aqui é Jesus que está falando com o seu povo. Hier ist Jesus, der mit seinem Volk spricht. Esteja gingados os vossos lombos, acende as vossas candeias, sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, e ao voltar da festa do casamento, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado é aquele servo, os quais, quando o Senhor vier,
achar vigiando. Em verdade vos digo que se gingará e os fará assentar à mesa, chegando-se e os servirá. E se vier a segunda vigília, e se vier na lanceira e vigília, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto: se o pai de família souber a hora que ele vai vir, o ladrão, vigia e não deixaria zombar da sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não se imagineis. Aí no 41, Pedro pergunta assim. Pedro perguntou-lhe, disse, essa parábola é para nós ou é para os outros? E aí Jesus respondeu, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar tempo e sarã, e bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. No 45 fala assim, Jesus está dizendo assim, mas aquele servo que disse que o seu coração, que o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados, as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, separá-lo-á, e se lhe dará por parte de como um infiel. E no 47 diz assim, e o servo que soube da vontade do seu Senhor, e não aprontou, e nem fez conforme a vontade do nosso Senhor, será castigado com muitos açoites. Mas que não soube e fez com digna de açoites, ou poucas açoites será, com pouco açoites será castigado. Pode ler até o 48, André, em alemão, por favor. Eu gostaria que todos lessem nas vossas línguas, para quando a gente lê a palavra, a gente discerne a palavra. Eure Hüfte sollen gegründet sein und eure Lampe brennen. Seid wie Menschen, die auf den Herr warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm zugleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen. Ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der 2. oder 3. Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so wird er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihn es nicht erwartet. Da sagte Petrus, Herr, sagst du diese Gleichnis nur zu uns oder auch zu alle? Der Herr antwortet, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinden einsetzen wird, damit er ihnen zur Rechtszeit die Tagesration gibt. Selig der Knechte, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wenn
aber der Knecht, der in seinem Herzen sagt, mein Herr verspätet sich zu kommen und anfängt, die Knechte, die Mägde zu schlagen, auch zum Essen und zu trinken und sich zu berauschen. Dann wird der Herr jenes Knechten an einem Tag kommen, an dem er nichts erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücken hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knechten, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was schlägt verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wenn viel gegeben wurde, von denen wird viel zurückgefordert werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von denen wird man umso mehr verlangen. Amém? Essa aqui é uma parábola que Jesus está falando. Das ist eine Parabel, was der Herr spricht. E Jesus está confrontando, ensinando. Und der Herr Jesus, der tut jetzt Belehre, der tut die anderen konfrontieren. Ele falou, ficai vigilante. Er hat gesagt, sei achtsam. O que é vigilante? Was bedeutet achtsam zu sein? Estar pronto, estar atento no mundo espiritual. Das ist fertig zu sein, wach zu sein in der geistlichen Ebene. Todos nós aceitamos Jesus, amém? Jeder Einzelne von uns hat Jesus angenommen. Amen. Jesus está falando aqui o que vai acontecer quando ele te dá um talento e você não cuidar do talento. Der Herr spricht hier, wenn er dir eine Gabe hat, und was machst du mit dieser Gabe? Ele está falando aqui para líderes. Ele está falando aqui quando Pedro pergunta, mas isso é só para nós? Não, isso também é para líderes. Und er spricht das jetzt für Leiter, weil als der Petrus sagt, ist das nur für uns? Und dann hat er gesagt, nein, das ist für alle. É para mim. Das ist für mich. Ele falou ali que quando eu ficar desleixada e não cuidar das ovelhas, ou largar as ovelhas, comer demais, de me embriagar e não valorizar aquilo que Deus deu nas minhas mãos. Er spricht, wenn ich zum Beispiel unser Lamm, unser Schäfchen einfach aufgebe oder freilässt, dass sie zu viel essen und zu viel trinken und nicht kümmern, das, was er auf meine Hand gegeben hat. Eu vou dar conta com Deus. Ich werde diese Verantwortung er wird diese Verantwortung von mir fordert. Amém? Quando eu me nego a chamar a atenção, quando eu me nego a falar, ensinar, eu também vou dar conta com Deus. Wenn ich verneint sagen und jemand nicht zu lehren und verneint zu sagen, wenn jemand nicht die Achtsamkeit suche, dann werde ich das auch vor Gott verantworten. Mas ele fala para você que tem um talento. Aber er sagt auch mit dir, die eine Gabe hat. Para você que aceitou Jesus, colocou a mão no arado e agora está meio... Der spricht mit dir, die hat Jesus angenommen und du hast angefangen, das Werk zu Gott zu machen und jetzt auf einmal stehst du dann hier und her. Vai dar conta. Du wirst auch verantworten. Vai dar conta com Deus. Du wirst das vor Gott verantworten müssen. Não é a graça de graça, não. Das ist nicht die Gnade, die umsonst ist. É Jesus falando. Das ist Jesus, die spricht. Para você cuidar daquilo que ele te deu. Dass du es verantworten, dass du einfach kümmerst, das, was er dir gegeben hat. Talento de ser pastora. Ein Talent, Pastorin zu sein. Talento de ser líder das crianças. Ein Talent, eine Leiterin von den Kindern zu sein. Talento de cantar. Ein Talent zum Singen. Talento de falar na internet. Ein Talent, da über die Medien zum Werk zu machen. E aquelas que estão sentadas e não querem fazer nada para não ser julgadas também vai dar conta. Oder die auch, die nur hinsitzen und wollen nichts machen, damit sie nicht verantwortet wird. Die müssen auch verantwortet werden. Não vai me chamar atenção, vou ficar aqui no banco. Vou ficar 50 anos no banco sentada. Ich möchte nichts machen, damit die Pastoren meine Ohren nicht ziehen oder mich nicht zurückziehen. Dann bleibe ich hier 50 Jahre auf der Bank sitzen. Du wirst es auch verantworten gegenüber den Herrn. Ele disse aqui, ó, nessa
parábola. Er sagt hier in dieser Parabel, Então, o líder vai dar conta, a ovelha vai dar conta, todo mundo vai dar conta. Leiter wird sich verantworten müssen, die Lämme verantworten müssen, alle werden verantworten müssen. Amém? Por isso aqui a gente prega a palavra de Deus. Deswegen predigen wir hier das Wort Gottes. A Bíblia, Jesus, é Jesus falando. Aí o Pedro, né? Aquele Pedro que não se toca, que é para ele, né? Die Bibel spricht mit uns und die Petrus, die manchmal nicht achtsam ist und merkt, dass es mit ihm spricht. Ele vai cobrar mais de quem está dentro da igreja daqueles que estão fora. Der Herr wird mehr verlangen, diejenigen, die in der Gemeinde ist, als die, die draußen sind. É que eu estava lendo na minha Bíblia no celular e eu não sei cadê. Essa aqui é muito pequenininha, eu não enxergava direito, mas está no final, ele fala assim, ó, aqueles que não me sabiam, que não me conheciam, você vai se misericórdia. Agora, de você que vem para a igreja. Am Ende sagt er auch, er wird mehr verlangen für diejenigen, die hier in der Gemeinde ist. Porque quando ele disse ali em Atos, ele disse assim, ó, em casa de Jerusalém derramará poder, ele está dizendo assim, se você é cristão, você tem o Espírito deu algo. E esse talinho multiplica. Du denkst, dass alles gut ist und du lässt nicht sagen, das, was ich dir sagen soll. Und ich sage nicht, dass ich wieder komme. Quando ele fala assim, quando ele fala assim, o imprudente, Jesus já disse assim, pensa que vai voltar e nunca volta. Deixa eu lá viver a minha vida e quando Jesus estiver voltando, eu consigo viver. Und es gibt ja manche, die sagen immer, ja, diese Geschichte, dass Jesus wiederkommt, das habe ich schon längst gehört. Und ich lasse mein Leben leben. Und wenn er bald wiederkommt, dann tue ich mich richten. E aí quer dizer o quê? Você largou, você não vigiou, você se deixou levar pelas emoções, pelas decepções, porque todos nós aqui vivemos decepções, amém? Und das ist genauso, du hast einfach losgelassen, du hast einfach so gelebt und ja, du hast einfach dich nicht eingerichtet und nicht vorbereitet. Ficou desanimado. Und du bist einfach, como é que fala desanimado? Demotiviert, ja. E aí você não está levando mais tão a sério. Und du nimmst das einfach nicht ernst, dieses Werk. Não presta. Das ist der Diener, der nicht achtsam ist. O que é atenção? É ficar olhando Was ist achtsam zu sein? Das ist einfach nur zu schauen. no mundo espiritual.
espiritual. Eu estou falando no mundo espiritual. Ich Você sage- não está. Ich sage immer, in der geistlichen Ebene, in der geistlichen Ebene, du tust nicht achtsam sein. Quer dizer, muitas vezes o Senhor tem algo para a gente fazer. Und manchmal gibt es Sachen, die der Herr möchte, dass wir es machen. É por isso que é bom a técnica vir mais cedo, porque aí não fica desse jeito. Aí depois não sai a filmagem porque, né? E aí a gente tem que fazer as coisas com honra. Vamos voltar lá. É isso. Por isso que eu tô pedindo perdão, né? Porque o negócio tá sério. Deswegen bete ich den Herrn um Verzeihung, weil die Sachen sind wirklich anstrengend und es gibt viele Sachen, die wir uns vorbereiten müssen. E se eu não falar, Und wenn ich es nicht sage, eu vou dar conta com Deus. ich werde verantworten müssen gegenüber dem Herrn. Vocês entenderam? É como uma mãe que não corrige o seu filho. Das ist wie eine Mama, die seine Kinder nicht lehrt. É como um pai que não corrige o seu filho. Das ist wie ein Vater, wenn deine Kinder nicht lehren. Filho precisa de respeito, disciplina Ein Kind, der braucht Respekt und Disziplin e amor. und Liebe. Ele não pode fazer tudo o que ele acha que ele tem que fazer, Darf nicht machen alles, was die denken, was die machen, porque ele ainda é uma criança. weil die noch Kinder sind. E o pai tem que preparar o filho para crescer. Und die Vater müssen die Kinder vorbereiten, damit sie wachsen. A Bíblia diz Die Bibel sagt, que a gente que é cristão, que tem filho, as meninas vão ter filho, aí elas vão criar os filhos no caminho do Senhor. die wir Christen sind oder die jetzt noch Kinder haben werden, die müssen die Kinder lehren in den Weg des Herrn. Eles precisam aprender a ter temor ao Senhor. Sie müssen lernen, den Herrn, como fala temor? Furcht. Amém. Ehrfurcht den Herrn zu haben. Vocês precisam ensinar os filhos de você a ter temor. Agora, se você não Tu tem musst die temor, Kinder belehren. como é que tu quer que o teu filho tenha temor? Du musst die Kinder belehren, Furcht den Herrn zu haben oder Ehrfurcht den Herrn zu haben. Wenn du das selber nicht hast, wie kannst Entendeu? du den belehren? Aí tu fala, olha fulano, você tem que ter temor, mas você não tem. Aí o filho olha e fala, mas a mãe também você não faz, mãe. Und dann du sagst dann zu jemand, du musst ja Ehrfurcht den Herrn zu haben. Ah, não é a pastora Adriana que fala, é Jesus que diz que se você não se alinhar com aquilo que ele te deu, um filho, um ministério, você vai dar conta com Deus. Und der Jesus sagt, wenn du dich nicht richten in den Werk, das der in deine Hand gelegt hat, du wirst später das verantworten. Amém? Então, é uma palavra dura? Sim. Es ist ein hartes Wort. Foi para mim Es também. war auch für mich dieses Wort. Precisamos nos alinhar. Todo mundo olha para si mesmo. Ninguém fica olhando para o irmão, nem para a irmã, não. É para todo mundo aqui. Wir müssen uns einrichten und jeder muss sich selber anschauen. Und du darfst nicht die andere zu gucken, sondern schau erst nach dir selbst. Porque o servo infiel é um servo desligado, é relaxado, tá? Vai- Não tem compromisso com as coisas, tá bom? Ein untreuer Diener, der ist einfach relaxed, der hat keine Verantwortung für die Sachen, für den Wert. Ah, Jesus vai voltar. Ah, tá bom. Quando ele voltar, eu me conserto. Não, 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 não. Jesus, der kommt wieder. Wenn er wiederkommt, dann werde ich mich einrichten. So geht's nicht. E o servo fiel é aquele que é constante, Und der treue Diener, der ist derjenige, der konstant ist, die da jemand da ist. O que é constância? Was ist konstant zu sein? Não é só vir à igreja, gente. Constante é ter uma vida com Deus. Konstant zu sein, das ist nicht nur, dass du in die Gemeinde kommst. Konstant zu sein, ist, dass du dann ein Leben mit Gott hast. Eu sempre saio aqui e falo, quando vocês vão embora, leva Jesus e traz Jesus de volta. É uma vida com Deus Ich diariamente. sage immer, wenn du weggehst und nach Hause gehst, nimm Jesus mit und komm mit Jesus. Das ist konstant zu sein, dass du ein Leben mit Gott hast. Vigilante é estar preparado a qualquer momento. Achtsam zu sein, ist, wenn du jeden Moment achtsam bist.
Prepara, bist. olha, eu preciso servir, ó, eu preciso ajudar aqui, ó, eu preciso fazer aqui, ó, eu preciso fazer não sei o quê. Mas não é só servir na igreja, é uma constância de vida com Deus, de querer agradar Jesus. Ah, Jesus manda você falar com uma pessoa na rua, você falar e tá cansado e tá chateado, mas você vai lá e fala com aquela pessoa de Jesus. Não é, eu não tô falando de igreja, eu tô falando de vida com Deus. Konstant zu sein, ist das Leben mit dem Herrn zu sein. Wenn du zum Beispiel auf der Straße gehst, auch wenn du kaputt bist, wenn du kaputt bist, erschöpft bist und der Herr sagt, du sollst mit demjenigen was sagen, so, du gehst dahin und sagst es. Diese Konstanz sage ich, dass du ein Leben mit Gott hast. Não é só a igreja, não. Das ist nicht nur die Gemeinde sein. É uma Hier. vida com Deus, é uma Das vida de Leben mit busca. É uma vida de dizer, Senhor, eu erro, mas eu te amo, eu quero estar contigo. Me ajuda a melhorar, me ajuda a aprender a pedir perdão. Me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que me magoou. Ein Leben mit dem Gott zu sein, das sagen, Herr, füllt mich mit Liebe, dass ich die andere auch die Sünde, was der getan hat, auch verzeihen kann, andere verzeihen kann. É ficar ligado no mundo espiritual. Dass du einfach immer an bist in den geistlichen Ebenen. Às vezes você está levando pedrada porque você foi um caminho que não foi aquilo que Deus mandou. Mas não é problema, se você dar um passo para trás e pedir perdão para Jesus, Ele vai te ajudar. Manchmal kriegst du Schlägen oder hast du Schwierigkeiten, weil du gehst in einen Weg, den der Herr für dich nicht vorbereitet hat. Und dann ist es kein Problem, wenn du einen Schritt zurückgehst und der Herr um Verzeihung bittest und dann weitergehst. É muito importante você entender isso. Das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Uma das características de uma pessoa, ela tem um coração pronto para servir. Ein der Charakter ist, dass du dann ein Menschen, ein bereitendes Herz hast. Zu dienen. Quanto mais você busca Jesus, Wenn der Herr mehr suchst, mais amor você vai ter ao próximo, sabia? dann wirst du mehr Lieben hast, um die andere zu lieben. Mais você vai ter misericórdia. Und du wirst auch mehr Gnade haben. Você vai ter facilidade de perdoar. Und da wird es für dich ganz leicht sein, andere die Sünde zu verzeihen. E vai cuidar daquilo que o Senhor te deu. Und du wirst dich genau kümmern um diese Sache, was der Herr dir in die Hand gelegt hat. Sabe, é uma busca e isso não é quando a gente aceitou. Essa busca é diária. Diese Suchen, das ist nicht nur das, in dem Moment, wo ich dann Jesus angenommen habe, sondern diese Suchen, das ist tägliche Suchen. Eu quero agradecer pela vida de vocês. Ich möchte auch mich bedanken für euer Leben. O Senhor corrige aquele que ama. Der Herr, der richtet derjenige, der liebt. Vocês estão aqui com esse calor lá fora. Ihr seid hier, trotzdem diese Wärme draußen. Mas o Senhor, Ele está trabalhando dentro de você, para você sair daqui uma pessoa melhor. Aber der Herr, der arbeitet in dir, damit du hier rauskommst, ein besserer Mensch, eine bessere Person. Quando você se torna uma pessoa melhor para Ele, Wenn du dann ein besserer Mensch bist für ihn, a convivência com o teu irmão vai ficar mais fácil. die Beziehung mit deinem Nächsten wird einfach. Você vai dar valor àquilo que Deus te deu. Du wirst die Wert schätzen für das, was Gott dir gegeben hat. Você vai aprender que você precisa vigilar. Sabe por quê? No mundo espiritual estamos numa guerra. Und dann wirst du lernen, dass du achtsam bist, weil in der geistlichen Ebene sind wir immer ja im Kampf. E se você não se proteger, se você não orar todos os dias, se proteger, você vai levar uns pauzinhos. Und wenn du dich nicht schützen und wenn du jeden Tag nicht betest, dann wirst du immer angegriffen. E não buscar a direção do Senhor, Und du musst die Richtung des Herrn suchen, a vontade dele. die Wille des Herrn. Amém? Buscar Ele. Dann suchst du ihn. Eu vi hoje um testemunho que tocou meu coração. Ich habe heute ein Zeugnis gehört, das wirklich mein Herz berührt hat. Que uma mulher, ela estava já se separando.
eine Frau, die war kurz davor, sich scheiden zu lassen. E ela foi aceitar Jesus. Und er wollte Jesus annehmen. E o cara falou pra ela, mas se você aceitar Jesus, eu vou pro pagode, não vou querer você, sabe, arrumar uma outra mulher e vou embora. Und wenn du Jesus annimmst, dann werde ich dich verlassen und ich werde eine andere Frau nehmen, dann verlasse ich dich. E a mulher foi perseverante. Und die Frau war bestandhaft. Aí ele perguntou pra ela, você quer aceitar Jesus? Und dann hat er sie gefragt, möchtest du trotzdem E ela Jesus falou, annehmen? sim, eu quero. Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte es. Hoje o cara é pastor. Und heute ist er Pastor. Se você se posicionar na sua família, Wenn du dich in deine Familie dich positionieren, Deus vai salvar a tua família. Gott wird deine Familie erretten. Teu marido, teu filho, teu genro, tua nora, Dein Kind, teus netos. dein Ehemann, deine Enkelkinder, alle. Porque existe um poder naquilo que ele te deu. Weil es gibt eine Kraft an diese Sachen, die er dir gegeben hat. E ele só quer que você entenda isso. Und er möchte nur, dass du es verstehst. É como eu falo aqui de vez em quando. Das ist, wenn ich immer wieder hier spreche, O meu desejo meine Wunsch, é que vocês cresçam. dass ihr wachst. Eu acho tão engraçado quando alguém acha que eu tenho inveja. Mir ist echt komisch, wenn jemand sagt, ich bin neidisch. Sabe por quê? Wisst ihr warum? Jesus disse para os seus discípulos: Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, vocês farão maiores coisas do que eu. ihr werdet große Werke tun, als ich es getan Então habe. é bíblico quando eu digo Und das ist Bibel, wenn ich sage, que vocês farão maiores coisas do que eu. dass ihr größere Dinge tun werden als ich. É Bíblia. Das ist biblisch. Mas se vocês creem naquilo que o Senhor entregou para nós, Aber wenn ihr glaubt in das, was der Herr uns gegeben hat, Ele vai e Ele já deu algo em cada mão de vocês. er hat ja schon in jeder Einzelne von uns was gegeben. Eu quero ver isso se multiplicar na vida de vocês. Und ich möchte, dass es multipliziert in eurem Leben. Eu quero ver vocês crescerem em temor e tremor por Deus, não por mim. Ich möchte, dass ihr wachsen für den Herrn und nicht für mich. Porque aqui ele também está falando para quem cuida de igreja, para quem cuida de ovelha, para quem cuida de amigo, para quem cuida de família. Amém? Weil er spricht hier auch für diejenigen, die und die Gemeinde leitet und Familie leitet. Und Familie, ja. und leitet. Aí tu chega pro teu filho, teu marido, e fala: ah, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, e aí você não faz. Und dann sagst du dann zu deinem Ehemann, zu deinen Kindern, du musst so und das machen, aber du selbst machst gar nichts. Mas ele quer te dar muitas bênçãos. Aber der Herr möchte dir so viel Segen geben. E Jesus falava isso para os seus discípulos. Und Jesus hat zu seinen Jüngern das gesprochen. Não é para a morte, mas é para a vida. Das ist nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Preste atenção, porque ele pode voltar a qualquer momento. Sei achtsam, weil er kann jeden Moment kommen. E nós, como igreja, temos que vigiar a liderança. Todo mundo tem que vigiar. Und wir als Gemeinde müssen wir achtsam sein. Todos os filhos de Deus têm que vigiar. Alle Kinder Gottes müssen achtsam sein. Ficar ligado. Olha, esse calor, pode ser que ele queira mostrar aí que o negócio tá lá embaixo, deve ser... Entende? Você precisa prestar atenção nos tempos. Se você continuar lendo, vamos ler em casa. Lê lá o que Jesus está falando. Ele está falando coisas muito sérias, mas é Jesus que está falando. É Jesus que está ensinando a igreja. Wir müssen jede Zeit, die ganze Zeit achtsam sein. Das solltet ihr euch zu Hause diese Verse nochmal anschauen, die Bibel nochmal lesen, weil hier spricht Jesus mit uns. As parábolas, Jesus está nos ensinando. Die Parabel, tut Jesus, der leitet uns damit. E sabe o que Jesus ensinava? Und weißt du, was Jesus uns belehrt hat? Era a Torá. Porque ainda não existiu. O cristianismo nasceu depois, né? Mas quando ele, como um judeu, ele ensinou, ele falava as parábolas do que ele vivia como um judeu. Amém? Er hat ja die Parabel immer gesagt, als er als Jude gelebt hat. Que o cristianismo foi nascendo quando que o cristianismo nasceu, hein? Wann habt ihr die christliche Werk aufgestanden oder A história ergründet começou, worden? né?
Wann wurde diese Geschichte begonnen? Então a base dele era uma base judaica, amém? Die Basis von Jesus war immer eine jüdische E Basis. ele fazia comparações muito simples. Und er hat immer ganz leichte Gleichnisse gemacht. É só prestar atenção, orar e ler a Bíblia. Ihr müsst nur achtsam sein, ihr müsst beten und ihr müsst die Bibel genau lesen. Amém, igreja? Amen. Quero deixar essa palavra para vocês, Lucas 12, a partir do 35, 48. Pode ler em casa e já leu até o final do Lucas 12, que vocês vão ficar de cabelo em pé. Ich lasse dieses Wort für euch, dass ihr zu Hause lest, Lukas 12, ab Vers 35. Ihr könnt das bis zu Ende lesen. Da werdet ihr genau sehen, was hier besprochen wird. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Wir stehen auf und wir beten. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que nos conserta, me conserta, conserta a igreja, Senhor, conserta o povo que está escutando, Senhor Jesus. Herr, ich möchte danken für dieses Wort, die uns richtet, die richtet jeder Einzelne, der dieses Wort gehört hat. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Wir bitten dich an, dass du unsere geistlichen Augen eröffnen, Que nós queremos ser esse servo vigilante e sensato. weil wir möchten diese Diener sein, diese achtsamen Diener sein. Senhor, todos eles sabem que algum talento eles têm. Alle von uns hier wissen, dass irgendein Talent haben wir. Eu quero te pedir, Espírito Santo, Ich bitte dich an, Heiliger Geist, que eles venham descobrir, que eles venham discernir esses talentos. dass jeder erforschen kann und auch diese Talente, was sie haben. Eu quero te pedir, Espírito Santo, Ich bitte dich an, Heiliger Geist, que eles venham ter a mente de Cristo. dass die Gedanke von Gott hat, von Christus hat. Em nome de Jesus. In Jesus E Namen. que esses talentos que eles têm, Dass diese Talente, was sie haben, eles venham ser bons mordomos, bons servos e venham multiplicar esses talentos. und dass gute Diener sein kann und dass diese Talente multiplizieren kann. Então, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Dann bitte dich an, in Jesus Namen, a tua infinita misericórdia deine reichliche Gnade sobre nós, über uns, sobre essa cidade, über diese Stadt, sobre esta nação, über diese Nation, sobre as nossas famílias. über unsere Familie. A tua misericórdia, Senhor. Deine Gnade, Herr. Em nome de Jesus Jesus. nome. Em nome de Em Jesus Jesus. nome. E a igreja que crê diz. Und die Gemeinde, die Glaube sagt Amen. A igreja que crê diz. Und die Glaube sagt Oh glória a Deus. Amém. Vamos dar um aplaudir ao Senhor. wir applaudieren den Herrn. Depois eu quero ter uma conversa com vocês lá mais no privado. Später werde ich mit euch was sprechen. Quero convidar vocês, convidar o pastor Davi para dar a bênção. E tem aí um sorvetinho e tem umas coisinhas geladas para a gente comer. Ich bitte den Pastor David, uns die Segnung geben und nachher werden wir dann was essen da vorne. Amen. Ich möchte den Segen geben. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr schenke euch seinen Shalom. Und die Gemeinde, wo glaubt, sagt: Amen.